तमदनी शऊर, सिविक सेंस। अब ये तमदनी शऊर क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। लोगों में आदाब और अखलाकियात के शऊर को तमदनी शऊर कहा जाता है। यानी कि लोगों के अंदर मुख्तलिफ आदाब का शऊर होना, अखलाकियात का शऊर होना, इसी को तमदनी शऊर कहा जाता है, जिसे सिविक सेंस हम कहते हैं। जब मुख्तलिफ लोग एक दूसरे एक मुआशरे में इकट्ठे रहेंगे तो मुआशरे में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखना के लिए अच्छे शहरी में तमदनी शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसमें अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान के अंदर तमदनी शऊर हो, उसके अंदर आदाब हो, अखलाकियात हों। तमदनी शऊर को शहरी जिम्मेदारियाँ भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर अमली सरगर्मी डिस्कस की गई। तलबा के दो ग्रुप तश्कील दें, एक ग्रुप फर्जी झगड़े का माहौल पैदा करे, दूसरा ग्रुप बातचीत के जरिए तनाज़ा हल करने की कोशिश करे। तलबा चार्ट पर तनाज़े की मुमकिना हल तहरीर करके कमरा जमात में आवेज़ा करे। ठीक है, ये एक क्लास एक्टिविटी है। टीचर जो है दो बच्चों को खड़ा करे, एक बच्चा फर्जी तौर पर एक झगड़े का माहौल पैदा करे लड़ाई का, और दूसरा बच्चा जो है वो तनाज़े को हल करने की कोशिश करे। और फिर एक है चार्ट तैयार किया जाए जिसमें मुख्तलिफ तनाज़े को हल करने के लिए तहरीर जो है वो लिखी जाए और उस चार्ट को क्लास के अंदर आवेज़ा किया जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं आम शहरी जिम्मेदारियाँ। कुछ आम शहरी जिम्मेदारियां दर्ज झैल हैं। नंबर 1, खुश अखलाकी से पेश आएं। नंबर 2, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। नंबर 3, कवायद व ज़वाबत पर अमल करें। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक मुआशरा डिसाइड करता है कानून की सूरत में, उनका अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों और उनकी जायदाद का एहतराम करें। दूसरे जो भी लोग हैं वो हैं, उनकी जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका एहतराम किया जाए। माहौल को साफ रखने में मदद करें। कम्युनिटी सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए टैक्स अदा करें। यानी कि कम्युनिटी जो रह रहे हैं उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से, रियासत की जानिब से, तो उसको बेहतर तौर पर रेगुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम टैक्स अदा करें। लीडर मुंतखब करने के लिए इंतखाबात में वोट दें। ठीक है, जब वोटिंग का टाइम हो, इलेक्शन का टाइम हो, तो वोट डालना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सबके साथ इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आए। तो मदनी शऊर की एक अहम खसूसियत वॉश। अब वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन हाइजीन। वाटर सैनिटेशन हाइजीन, जिसे हम वॉश के नाम से जानते हैं, का मुखफ़्फ़ है। ये एक आलमी अदारा है जो सेहत और सफाई से मुतल्लिक आगाही देता है। बीमारियों से बचाव, सेहत आमा को फ़रोग़ देने और मजमूई बहबूद को बढ़ाने के लिए वॉश के इक़दाम बहुत अहम हैं, ख़ास तौर पर इन कम्यूनिटीज़ में जहाँ साफ पानी और सफाई तक रसाई महदूद है। पानी, वाटर, हमें पीने, खाने पकाने और नहाने के लिए साफ पानी की ज़रूरत है। साफ पानी सेहत के लिए ज़रूरी है क्योंकि गंदा पानी हमें बीमार कर सकता है। सफाई, जिसे सैनिटेशन कहते हैं, ये अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने और बीमारियों से बचने के लिए बैतुल खला और फुजले को ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके से मुतल्लिक है। और हिफ्ज़ान सेहत क्या होती है? हिफ्ज़ान सेहत का मतलब है कि जरासीम को मारने और खुद को और दूसरों को सेहतमंद रखने के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना, ये बाकायदगी से नहाने और अपने घरों को साफ सुथरा रखने के बारे में भी है। तो वॉश के अंदर 3 चीजें थी, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। इनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, इस वॉश के अहम मकासद क्या हैं? यकीनी बनाएं कि हर एक के पास पीने के लिए साफ पानी हो। बैतुल खला बनवाएं और कचरे का मुनासिब इंतजाम करें। लोगों को अच्छी आदत सिखाएं जैसे हाथ धोना वगैरह। गंदे पानी से आने वाली बीमारियों को रोकें। लोगों को सेहतमंद और महफूज रखने के लिए इकदाम करें। जरूर पढ़ें के अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमन का आलमी दिन हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन इन लोगों की काविशों को सराहा जाता है जो तनाज़ात खत्म करने और अमन कायम करने के लिए कोशा रहते हैं। इसी के साथ एक और पॉइंट है, जरूर पढ़िएगा कि अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी जुबान के अल्फाज और जुमले दरकार होते हैं जिससे बासानी दूसरे तक पैगाम रसानी हो जाती है। तकरीबन 6000 से ज्यादा जुबानें दुनिया में बोली जाती हैं। तो एक इंफॉर्मेटिव टाइप बॉक्सेस थे ये, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मुवासलात। मुवासलात जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, लोगों के दरमियान मालूमात और ख्यालात के तबादले का अमल मवासलात कहते हैं। अपनी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की मालूमात और ख्यालात को अपने तक लेकर आना,
یہ کیا ہے؟ یہ مواصلات کہلاتا ہے، کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ اب مواصلات کی اقسام ہے: نمبر 1 بصری ذریعہ ابلاغ، نمبر 2 صوتی ذریعہ ابلاغ، نمبر 3 تحریری ذریعہ ابلاغ، اور نمبر 4 غیر صوتی ذریعہ ابلاغ۔ اب یہ 4 کائنڈ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں، اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں یہ ہیں: انگریزی اور عربی۔ انگریزی اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں کہلاتی ہیں۔ اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا بصری مواصلات۔ بصری مواصلات جس کا ہم آرٹ کا استعمال کہہ سکتے ہیں۔ بصری مواصلات میں معلومات کو پہنچانے کے لیے تصاویر، گرافکس اور علامتوں کا استعمال شامل ہے۔ اس میں ڈرائنگ، پینٹنگ، تصاویر، چارٹ، گراف اور ویڈیوز شامل ہو سکتے ہیں۔ جدید دور میں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز کے عروج کے ساتھ بصری مواصلات میں تیزی آئی ہے۔ بصری مواصلات اشتہارات، مارکیٹنگ، تعلیم اور تفریح میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ بصری مواصلات سے کیا مراد ہے؟ کہ دیکھنے سے متعلق، ٹھیک ہے، ہم کوئی تصویر دیکھ کر، کوئی علامت، ٹھیک ہے، ٹریفک کے سائنز ہے فار ایگزامپل، وہ دیکھ کے ہم آئیڈیا کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ علامتیں، ٹریفک سگنلز ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ کمیونیکیشن کا باعث بنتے ہیں۔ ڈرائنگ کی چیزیں ہیں، پینٹنگز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ بصری مواصلات ہیں۔ یہ ہمارے اشتہارات لگے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، سائن بورڈز دیکھتے ہیں، آپ کی سڑک پر جا رہے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جو ایریا ہے وہ اتنے کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہماری بصر، ہماری جو ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ، ہمارے دیکھنے کے عمل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو بصری مواصلات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیاں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ بصری مواصلات میں نمایاں طور پر ترقی ہوئی ہے۔ پینٹنگز اور ڈرائنگ جیسے روایتی طریقوں کو ڈیجیٹل ٹولز اور سافٹ ویئر کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے عالمی سطح پر بصری مواد کا اشتراک آسان بنا دیا ہے، جس سے خیالات اور معلومات کا تیزی سے تبادلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پہلا ہم نے بصری ذریعہ ابلاغ دیکھا، اب ہے صوتی ذریعہ ابلاغ، یعنی کہ زبان کا استعمال، جس میں آپ آواز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ابلاغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صوتی مواصلات میں پیغامات پہنچانے کے لیے بولے گئے یا تحریری الفاظ کا استعمال شامل ہے۔ اس میں آمنے سامنے گفتگو، فون کالز، ٹیکسٹ میسیجز، ای میلز، ریڈیو براڈ کاسٹ، ٹیلی ویژن پروگرامز اور پوڈ کاسٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ خیالات کے اظہار، معلومات کا اشتراک اور تعلقات استوار کرنے کے لیے زبانی رابطہ ضروری ہے۔ وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیاں۔ اب صوتی ذریعہ ابلاغ میں کیسی تبدیلیاں آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانی رابطے کے طریقے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ترقی کر گئے ہیں۔ روایتی آمنے سامنے گفتگو اور فون کالز کو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ٹولز جیسے ٹیکسٹ میسیجز، ای میلز اور ویڈیو کالز کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے طویل فاصلے تک کم وقت میں رابطے کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے لوگوں کو جغرافیائی حدود سے قطع نظر فوری طور پر رابطہ قائم کرنے کے لیے قابل بنایا گیا ہے۔ اب جغرافیائی طور پر ان کے زمینی بنیادوں کے اوپر جو باؤنڈریز ہیں وہ نظر انداز ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دور کے اندر ایک شخص نے اگر کسی دوسرے شہر میں رہنے والے لوگ سے کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو وہ پرانے طریقے کار ہوا کرتے تھے، زبانی پیغام پہنچایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ آپ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب پوری دنیا میں جہاں مرضی کوئی بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ کال کے اوپر، فون کالز کے ذریعے، ویڈیو کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر۔ ڈاک اور پوسٹ کارڈ۔ خط پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے۔ پیغام رسانی، پیغام بھیجنے کے لیے پرانا ذریعہ خط تھا۔ خطوط کو بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے ڈاک خانے بنے ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا جب لوگوں کو خطوط بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے کئی گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن آج کے دور میں ارجنٹ میل سروس کی مدد سے خط اور پارسل تھوڑے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ پوسٹ کارڈز۔ جس طرح خطوط پیغام رسانی کا ذریعہ ہے، اسی طرح پوسٹ کارڈ بھی مختلف موقعوں پر جیسے ہی سالگرہ اور شادی وغیرہ پر پیغام بھیجنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کارڈ کے ایک طرف پیغام بھیجنے والا اپنا پیغام لکھتا ہے اور دوسری طرف وصول کرنے والے کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی لیٹسٹ جو فارم ہے وہ ای میل ہے۔ اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے آج کل ای میل کا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے پیغام
दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको पहले अपना ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ईमेल टाइप करके एक बटन के दबाएं तो आपका पैगाम उस फर्द तक पहुंच जाएगा। मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो और ऑडियो पैगाम के साथ भेजी या वसूल की जा सकती हैं। ठीक है, आप अपना पहले ईमेल अकाउंट बनाएं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के या मोबाइल के ऊपर, वहां पर ईमेल टाइप करें और एक बटन दबाएं, आपका पैगाम दूसरे तक पहुंच जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आपने स्कूल के अंदर परफॉर्म करनी है कि अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में जाएं और इंटरनेट की मदद से अपने किसी हम जमात को ईमेल के जरिए पैगाम भेजें। अब ये प्रैक्टिस है आपकी, आप अपने क्लासरूम में इसको परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो पैगाम रसानी का एक कदीम जरिया है। रेडियो को हालात हाजरा से बाखबर रखने और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी नशर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी आगे है वो है टेलीविजन। रेडियो की जदीद शक्ल टेलीविजन है। इस पर आवाज के साथ साथ रंग बिरंगी तस्वीरों के जरिए से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। हर उम्र के लोग अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसकी लेटेस्ट फॉर्म आ गई मोबाइल फोन। पैगाम रसानी का आसान और तेज तरीन जरिया मोबाइल फोन है। आप किसी भी वक्त किसी भी शख्स से बगैर तार के राब्ता कर सकते हैं। मोबाइल फोन के स्मार्ट फीचर्स और एप्लीकेशंस की वजह से इसका रुझान लोगों में बढ़ रहा है। अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए आप बआसानी पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल फोन के जहां बहुत से फवायद हैं वहां इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके बेजा इस्तेमाल से आंखें मुतासिर होती हैं, तलबा अपना वक्त पढ़ने में गुजारने की बजाय फोन पर गेम्स खेलने में गुजारते हैं जिससे उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हादसात का बाइस बन सकता है। अब उसकी लेटेस्ट फॉर्म कंप्यूटर है। कंप्यूटर 20वीं सदी की अहम तरीन ईजाद है और तेज तरीन जरिया अबलाग है। चार्ल्स बाबेज ने इस हैरत अंगेज ईजाद को मुतअद्दिद तजर्बों के बाद 19वीं सदी में बनाया। क्या कौन इसका फाउंडर था? चार्ल्स बाबेज। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कंडीशन आ जाती है इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया भर में राब्ते के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा और अहम तरीन जरिया है। इंटरनेट के जरिए हम मुख्तलिफ वेबसाइटों से मालूमात हासिल कर सकते हैं। लुगात इनके लैंग्वेजेस जो हैं, अखबारात, रसाइल और इंसाइक्लोपीडिया वगैरह का मुताला कर सकते हैं। इसकी इन खसूसियात की बिना पर ही कंप्यूटर का इस्तेमाल अब जिंदगी के हर शोबे में हो रहा है। नंबर 3 पर आता है तहरीरी जरिया मवासलात, इनके पैगामात या खतूत लिखना। तहरीरी मवासलात में मालूमात को पहुंचाने के लिए तहरीरी अल्फाज या अलामतों का इस्तेमाल होता है। इसमें खतूत, मेमो, रिपोर्ट्स, मज़ामीन, किताबें और ऑनलाइन मवाद शामिल हो सकते हैं। तहरीरी मवासलात मालूमात की दस्तावीज करने, इल्म को महफूज रखने और मुआहदों को बाकायदा बनाने के लिए अहम है। अब इसमें वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आई हैं? तहरीरी राब्ते के तरीके वक्त के साथ साथ नुमायां बदल गए हैं। रवायती हाथ से लिखे गए खतूत और दस्तावेजात की जगह डिजिटल फॉर्मेट्स जैसे ईमेल, वर्ड प्रोसेसेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। अब आप बने बनाए आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपने कोई भी पैगाम भेजना है, कोई भी मेल भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है, आप जस्ट उसमें थोड़ी सी टाइपिंग करते हैं, चेंजिंग करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने तहरीरी मवासलात को जमहूरी बना दिया है जिससे कोई भी शख्स मवाद शाया करने और आलमी सतह पर ख्यालात का इश्तराक कर सकता है। मजीद बरात जुबान के तर्जमे की टेक्नोलॉजीज में पेशरफ्त ने जुबान की रुकावटें खत्म कर दी हैं। नंबर 4 है गैर सूती जरिया मवासलात। गैर जुबानी मवासलत में मानी बयान करने के लिए अशारों, चेहरों के तासुरात, जिस्मानी जुबान, आवाज का लहजा और दीगर गैर जुबानी इशारे इस्तेमाल होते हैं। इसमें आंख से राब्ता, हाथ के इशारे, हंसी, चेहरे के तासुरात शामिल हो सकते हैं। गैर जुबानी मवासलात जज्बात, रवैयों को दूसरों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये चौथा जरिया मवासलात था जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। हम अपने आई कॉन्टेक्ट के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथों के इशारों के जरिए, अपने आवाज़ के लहजे के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब वक्त के साथ साथ इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं कि गैर जुबानी मवासलत हमेशा से इंसानी तामुल का एक लाजमी हिस्सा रही है। अगरचे बुनियादी असूल मुस्तकिल रहते हैं, गैर जुबानी मवासलात के तरीके
ثقافتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل کمیونیکیشن پلیٹ فارم کا عروج غیر زبانی اشارے کی نئی شکلوں کے ابھرنے کا باعث بنا ہے، جیسے ایموجی جو کہ متن پر مبنی گفتگو میں جذبات کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں ویڈیو کانفرنسنگ جیسے ورچوئل کمیونیکیشن ٹولز نے غیر زبانی اشاروں کی تشریح کے طریقے کو بدل دیا ہے، کیونکہ شرکاء ورچوئل میٹنگز میں معنی بیان کرنے کے لیے چہرے کے تاثرات اور اشاروں پر زیادہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایموشنل یا ہماری باڈی لینگویج کے ذریعے یا غیر زبانی جو ہماری مواصلات اور کمیونیکیشن ہے اس میں بھی چینجنگ آئی ہے۔ اب آپ کو اپنے موبائل فونز کے اوپر مختلف ایموجیز نظر آتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی اپنے اپنے میننگز ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، ان کے ایموجی ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کیا میننگز ہیں۔ تو یہاں پر ہدایات برائے اساتذہ ہے کہ طلباء کو سمجھائیں کہ اگر وہ ایک اچھا شہری بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر آداب اور اخلاقیات کا شعور پیدا کریں۔ ایک اچھے شہری کی طرح انہیں چاہیے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، اپنے گھر، محلہ اور شہر کو صاف رکھیں، کوڑا کرکٹ یا کوڑے دان کے اندر ڈالیں، رش والی جگہوں پر جیسے بل جمع کروانے یا بینک میں یا بس وغیرہ میں سوار ہونے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن کر کامیاب زندگی گزار سکیں۔ نیکسٹ یہاں پر ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے، عملی سرگرمی، کوئی سے 3 جدید ذرائع ابلاغ کی تصاویر کاٹ کر چسپاں کریں، اشاروں کی زبان کا چارٹ کمرہ جماعت میں آویزہ کریں اور کمرہ جماعت میں کوئی اچھا سا شعر سنا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی اپنے کلاس روم میں کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔